बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैअन वहुम युख्लकून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाअ अलैकुम अदअवतमुहुम अम अंतुम सामितून إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون। क्या वो लोग खुदा का शरीक ऐसों को बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद खुदा के पैदा किए हुए हैं, और न वो उनकी मदद की कुदरत रखते हैं और न आप अपनी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओगे भी तो ये तुम्हारी पैरवी नहीं करने के तुम्हारे वास्ते बराबर है, ख्वाह तुम इनको बुलाओ या तुम चुपचाप बैठे रहो। बेशक वो लोग जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते हो वो भी तुम्हारी तरह खुदा के बंदे हैं। भला तुम उन्हें पुकार के तो देखो, तो अगर तुम सच्चे हो तो वो तुम्हारी कुछ सुन लें। क्या उनके ऐसे पाँव भी हैं जिनसे चल सकें, या उन्हें ऐसे हाथ भी हैं जिनसे किसी चीज को पकड़ सकें, या उन्हें ऐसी आंखें भी हैं जिनसे देख सकें, या उनके ऐसे कान हैं जिनसे सुन सकें। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि तुम अपने बनाए हुए शरीकों को बुलाओ, फिर सब मिलकर मुझ पर दांव चलो, फिर मुझे जरा भी मोहलत न दो, फिर देखूं तो मेरा क्या बना सकते हो। बेशक मेरा मालिको मुख्तार तो बस खुदा है, जिसने किताब कुरान को नाजिल फरमाया, और वही अपने नेक बंदों का हामी है। और वो लोग बुत जिन्हें तुम खुदा के सिवा अपनी मदद को पुकारते हो, ना तो वो तुम्हारी मदद की कुदरत रखते हैं और ना अपनी आप मदद कर सकते हैं। और अगर तू उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएगा भी तो ये सुन ही नहीं सकते, और तू तो समझता है कि वो तुझे आंखें खोले देख रहे हैं, हालांकि वो देखते नहीं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम दरगुजरना इख्तियार करो और अच्छे काम का हुक्म दो, और जाहिलों की तरफ से मुंह फेर लो। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारी उम्मत के दिल में किसी तरह का दगदगा पैदा हो तो तुम खुदा से पनाह मांगो,
کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی انہیں شیطان کا خیال چھو بھی گیا تو چونک پڑتے ہیں، پھر فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان کافروں کے بھائی بند شیطان ان کو گمراہی کی طرف گھسیٹتے جاتے ہیں، پھر کسی طرح کی کوتاہی بھی نہیں کرتے، اور جب تم ان کے پاس کوئی خاص معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اسے کیوں نہیں بنا لیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تو بس اسی وحی کا پابند ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حقیقت کی دلیلیں ہیں اور ایماندار لوگوں کے واسطے ہدایت اور حکمت ہے۔ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ چاپ رہو، تاکہ اسی بہانے تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو اپنے جی میں گڑ گڑا کے اور ڈر ڈر کے اور بہت چیخ کے نہیں، دھیمی آواز سے صبح و شام یاد کیا کرو، اور اس کی یاد سے بالکل غافل نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو لوگ فرشتے وغیرہ تمہارے پروردگار کے پاس مقرب ہیں اور وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کا سجدہ کرتے ہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، تو تم کہہ دو کہ انفال مخصوص خدا اور رسول کے واسطے ہے، تو خدا سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو، اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سچے ایماندار تو بس وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ بس اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔